जब मुझे कोई ये कहता है ना कि तुम्हें कोई और मिल जाएगा, तुम्हें उससे बेहतर मिल जाएगा, तो मेरा दिल करता है कि काश मैं इसे अपना दिल खोल के दिखा सकूं, काश मैं इसे अपने आंसू दिखा सकूं, काश अपने वजूद की रग रग दिखाऊं जिसमें वो बसता है, जिसमें আল্লাহর প্রতি যে ধারণা রাখবেন আল্লাহ তেমনই হবেন ইনশাআল্লাহ। কেউ যদি ধারণা রাখে আল্লাহ আমার সাথে নাই, আল্লাহ আমাকে দিবে না, আল্লাহ তার সাথে থাকবে না। কে ধারণা রাখে আল্লাহ আমার সাথে আছে, আল্লাহ আমার সাথে আছে, আল্লাহ আমাকে বুঝেন, আল্লাহ আমাকে দিবেন, আল্লাহ অবশ্যই দিবেন। তোর একলা বিকেলের সঙ্গী হব সাথে যদি রাখিস, তোর গধূলিতে আমি রং ছড়াবো সন্ধে হয়ে ডাকিস, তোর দেহল কেশে আমি ফুল